बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कर्कट राशि होता है तेबे वीडियोटी को स्किप न करे थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान फेब्रुआरी 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन में केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि एवं केउ सब घटना गुड़िक घटिबाको जाउछि। आजिर एही वीडियो रे आमे माने कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि सहज एवं सरल प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिपई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर तृतीय भाबरे विराजमान रहिबे केतु, सप्तम भाबरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे शनि, नवम भावरे विराजमान रहिबे राहु एवं शुक्र, एकादश भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे मंगल। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति देवगुरु बृहस्पति, सूर्य आपणकर सप्तम भावरे अछन्ति एवं मंगल आपणकर द्वादश भावरे अछन्ति। तो 13 फेब्रुआरी परे सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो एही मासरे आपणकर दांत संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे एवं आपण एही मासरे बहुत अधिक हार्डवर्क करंतु नाही, कारण एहार खराब प्रभाव आपणकर शरीर उपरे पड़िबो एवं एही मासरे आपणकर बेक एवं कांधरे मध्ये आपण जंत्रणा अनुभव करि पारंती एवं एही मासरे आपण अधिक यात्रा किंबा दूर यात्रा करंतु नाही, कारण एही मासरे आपणकर सूर्य दुर्बल स्थिति रे रहुछंती एवं मंगल मध्ये आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे रहुछंती। तो आपणको मुंड बिंधा भली समस्या मध्ये देखा देई पारे, कांधरे जंत्रणा, बेकरे जंत्रणा ए सब देखा देई पारे। आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल मध्ये डाउन होई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम फेब्रुआरी मासरे डाउन रहिबो। तो आपण जेउ भी कार्य करूछंती आपण जेतिकी पारिबे सेतिकी ही करंतु, निज ऊपर आपण अधिक प्रेशर दियंतु नाही, निजको आपण रेस्ट देकी काम करंतु। तो फेब्रुआरी मासरे आपणको निज स्वास्थ्यर जत्न नेबार अछि। तेबे सेमिति किछि बड़ समस्या जदियो नाही, एही सब छोट छोट समस्या को आपणको ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे, विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछन्ति एवं संपूर्ण मासटी आपणकर द्वादश भावरे ही विराजमान रहिबे। मात्र बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव ऊपर को रहुछि। शनि मध्य दशम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। राहुंकर नवम दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव ऊपर को रहुछि। तो पाठ पढ़ा तो आपणकर फेब्रुआरी मासरे भल रहिबो, मात्र आपण प्रत्येक जिंस को नेकी कंफ्यूज होई जिवे, अर्थात आपणक मध्य अधिक कंफ्यूजन रहिबो। तो फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा पाठ पढ़ा सह जड़ित कोनोसी भी बड़ जिनिस अछि, तो आपण निजको स्टेबल करबा पई चेष्टा करंतु। तरबरिया भाबरे आपण किछि भी करंतु नाही, नचेत आपण सेथिरे विफल होई पारंती। तो आपण निजको स्थिर रखंतु, स्थिर होई आपण पाठ पढ़ंतु, मने रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं एग्जाम दियंतु। कारण जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति द्वादश भावरे अछंती, तो जदि आपण तरबरिया भावरे किछि करंती तो परे आपणको एथिपई पस्तेइबाको पड़िबो।
এই সময় ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ এই ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଝଗଡା ହେବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ। ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ମାସରେ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ହେବ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70 ରୁ 75% ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଏସବୁର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ମାସ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମ ସହିତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେଟା ମନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବେ, ନଚେତ୍ କାମକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ।
तो एही मासरे अर्थात फेब्रुआरी मासरे आपणक मध्य आलस्य देखादेब एवं चाकरी क्षेत्र में परिवर्तन चिंताधारा मध्य आपणकर मन को आसीबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने बिजनेस तो आपणकर ठीक ठाक रहिबो, मात्र 13-14 परे आपण 13-14 फेब्रुआरी परे आपणकर बिजनेस टिके भलो रहिबो, मात्र बिजनेस रे टिके अप डाउन मध्ये रहिबो एवं बिजनेस रे आपण निजर बाणी ऊपर नियंत्रण रक्षा करबा उचित। तो 13-14 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर बिजनेस भलो रहिबो एवं 13-14 परे आपणकर बिजनेस टिके डाउन होई पारे, अप डाउन देखा देई पारे। तो सेतिपई आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार, जे प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा एही मासरे आपणकर जहाँ भी किछि असुभत्व रहुछि, जहाँ भी किछि समस्या रहुछि से सब दूर होई पारिबो एवं आपणको अधिक शुभफल प्राप्ति होई पारिबो। तो सेतिपई प्रत्येक दिन आपण सूर्यंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं एही मासरे जेहेतु मंगल आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछन्ते, तो प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्ये 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्ये 108 थर जप करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।